पैगंबर इस्लाम की पैदाइश मक्के में इब्तदाई जिंदगी कारण आर्मस्ट्रांग की तहरीर करदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। ये अरब में बड़ी तब्दीलियां व हलचल का ज़माना था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र में ही यतीम हो गए थे। आपकी परवरिश आपके दादा और फिर आपके चचा ने की। नौजवानी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनीदियाँ नतावर ईमानदारी के लिए मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-सादिक वल अमीन के नाम से जाने जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इर्द गिर्द देखने वाली नाइंसाफी और बदपरसती से बहुत परेशान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत तन्हाई और इबादत के लिए पहाड़ों में चले जाते थे। यह इत्काफ आपके रूहानी सफर का एक अहम हिस्सा साबित होगा। अलह मुलाकात को हरा पर पहली हुई जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा तजुर्बा हुआ जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बदल दी। यह वाक़या न सिर्फ की ज़िंदगी बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के बाहर को हरा के एक गार में मुराकबे में थे। यह गार उनके लिए एक मुक़द्दस जगह बन गई जहाँ वहाँ कसरत तन्हाई में गौर व फिक्र के थे। यह रमज़ान अल मुबारक का महीना था। इस मुक़द्दस महीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियादा वक़्त इबादत और मुराक़बे में गुजारा। फ़रिश्ता जिब्राईल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए। यह एक गैर मामूली और हैरतांगेज़ लम्हा था। जिब्राईल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का हुक्म दिया। यह हिकमत 3 बार दोहराया गया। यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज़ था। यह अलही पैगाम इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया बनने वाला था। इस वाक़ा को शब कदर के नाम से जाना जाता है। यह रात 1000 महीनों से बेहतर समझी जाती है। यह रमज़ान में मनाया जाता है। मुसलमान असरात को इबादत और दुआ में गुजारते हैं। पहली महीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरत और खौफ से सरशार कर दिया। यह एक गैर मामूली तजुर्बा था जिसने उनके दिल व दिमाग को हिला कर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में इसके माना के बारे में गैर यकीनी थे और इसे शेयर करने से हिचकिचा रहे थे। यह एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी थी जिसे समझने में वक्त लगा। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्द हनबी के तौर पर अपने किरदार को कबूल कर लिया। यहाँ की ज़िंदगी का एक नया बाब था जो इंसानियत के लिए रोशनी का मीनार बनने वाला था। ईमान के बीज मुखालिफत के बावजूद तबलीग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम का पैगाम तबलीग करना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक नए रास्ते की तरफ बुलाया जवान के लिए बालकुल मिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की इबादत की तरफ वापसी का मुतालबा किया। यह पैगाम लोगों के दिलों में गहराई से उतर गया क्योंकि यहाँ के रूहानी सफर का आगाज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदपरस्ती और समाजी नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उनके मुआशरती मसाइल के बारे में आगाह किया और उनके हल की तरफ रहनुमाई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अक्सर लोगों को पसंद आया। इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम में सच्चाई और इंसाफ की झलक देखी। अनाबदाई मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में उम्मीद नजर आई। इनके दिलों में एक नई रोशनी ये पैदा हुई जवान की जिंदगियों को बदलने लगी। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की सादगी और सच्चाई की तरफ मुतवज्जह हुए। उनके दिलों में एक नया उम्मीद और यकीन पैदा हुआ। ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को शदीद मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। बहुत से लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अपने रवायती अकायद के खिलाफ समझा। बहुत से मकवालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से खतर हमहस वसकिया। उनके दिलों में खौफावर शिक पैदा हुआ। उन्होंने आपको अपने तर्ज जिंदगी के लिए खतरा के तौर पर देखा। उनके लिए यह पैगाम एक चैलेंज था जवान के रवायात को बदलने की कोशिश कर रहा था। बदपरसती के खिलाफ आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह मौक़िफ़ ने शहर के अशराफिया को गुस्सा दिलाया जो ज़ियारत के कारोबार से फ़ायदा उठाते थे। उनके लिए यह पैगाम के मुआशी मफादात के खिलाफ था। चैलेंजों के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर कायम रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने पैगाम को फैलाने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहे।
امید کا سفر، ہجرت مدینہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر ظلم مستمتیز ہو گیا۔ 622 عیسوی میں اپنی حفاظت کو لاحق خطرات کا سامنا کرتے ہوئے وہ حصر بہجرت کر گئے۔ یہ شہر بعد میں مدینہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ہجرت، جسے ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ پہلی مسلم برادری کے قیام کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہجرت محض ایک جسمانی سفر نہیں تھا، یہاں ایمانہ و لچکی کا سفر تھا۔ مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو ایک محفوظ پناہ گاہ ملی۔ وہاں سلام کے اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ بنانے کے قابل ہوئے۔ ایک برادری کی تعمیر مدینہ میں ابتدائی دن۔ مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئین تیار کیا جس نے مسلمانوں اور مدینہ کے موجود یہودیہ اور مشرق قبائل کے درمیان انصاف اور تعاون کو یقینی بنایا۔ اس دور میں نوزائید ہم مسلم برادری کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ یہ برادری کا مرکز بن گیا۔ مدینہ میں اسلامی قانون اور سماجی طریقوں کی بنیاد رکھی گئی۔ شہر میں اتحاد اور امن کو فروغ دینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا اہم کردار تھا۔ آزمائشیں اور فتوحات، ایمانہ اور بقا کی لائیاں۔ قریش کام کا حول اقبیلہ مدینہ میں مسلمانوں کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا۔ کئی لائیاں ہوئی۔ جنگ بدر، جو ایک فیصلہ کن مسلم فتح تھی، نے ابتدائی مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھایا۔ اس نے مدینہ میں ان کی پوزیشن کو بھی مستحکم کیا۔ تاہم جنگ عہد ایمان کی آزمائش تھی۔ مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ نے مشکلات کے پیش نظر نظم و ضبط اور اطاعت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جنگ خندق نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مسلمانوں نے ایک بڑی مکی فوج کے خلاف مدینہ کا کامیابی سے دفاع کیا۔ ایک شہر کو واپس لیا گیا، مکہ کی فتح۔ 630 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سے پیروکاروں کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ مکہ کی فتح قابل ذکر طور پر پرامن تھی، کوئی خون خراب نہیں ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سابق دشمنوں پر بڑی رحمدلی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر موجود بتوں کو تباہ کر دیا اور اسے ایک اللہ کی عبادت کے لیے دوبارہ وقف کر دیا۔ مکہ کی فتح نے اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کے نشاندہی کی۔ اس نے مشکلات پر ایمان کی فتح کا اشارہ دیا۔ یہ واقعہ مناور معافی کی فتح کے طور پر منایا جاتا ہے۔ الوداع و وراثت، آخری خطبہ۔ اپنی وفات سے 2 ماہ قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے تمام انسانوں کی برابری پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل پر ستیہ اور قبیلیت کی مذمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان، مال اور خاندان کی حرمت پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ سلام کے بنیادی اصولوں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک لازوال رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ رہنما روشنی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیر پا پیغام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 632 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں مدینہ میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی وراثت چھوڑی جو آج بھی دنیا کو تشکیل دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایمان، نماز، زکوہ، روزہ اور حج کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام میں آخرین بھی مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جنہیں سنت کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلامی عقیدہ اور عمل کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن پیغام مختلف ثقافت سے بالا تر ہو کر دنیا بھر میں اربوں لوگوں کو رہنمائی اور امید فراہم کرتا ہے۔ ہر دور کے لیے ایکن بھی دنیا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے نہ صرف آن کے زمانے میں بلکہ آج تک لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے۔ دنیا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر بہت گہرا رہا ہے۔
इनकी तालीमात ने मुआशरती, सियासी और इक्तिसादी निज़ामों को तब्दील कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे मजहब की बुनियाद की जो मुसलसल तरक्की कर रहा है। इस्लाम के पैरोकारों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लाम तेज़ी से फैला। उनके पैगाम ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों के दिलों को जीत लिया। यहाँ एक सदी के अंदर मगरब में स्पेन और मशरक़ में चीन तक पहुँच गया। इस्लामी सल्तनत की वसात ने मुख्तलिफ सकाफ़तों को जोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने फ़न तामीर, अदबा और फ़लसफ़ा को मुतासिर किया है। इस्लामी फ़नून और मैंने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और विरासत का मुताला और बहस जारी है। इनकी सीरत पर तहकीक करने वाले उलमा की तादाद में इजाफा हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अंबिया के रहनुमा, एक मसलहा और अमन के दाई के तौर पर याद किया जाता है। इनकी क़ियादत ने लोगों को एक नई राह दिखाई। हमदर्दी, इंसाफ और खुदा के सामने तस्लीम होने का इनका पैगाम तमाम मज़ाहब के लोगों के लिए आज भी मनीर खता है। इनकी तालीमात ने बीनाल मज़ाहिब मकालमे को फ़रोग़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक आला मकाम करती है।